श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। विनतकाश्यपाद्मजाय तक्षकादिनागकुलध्वंसिने अमरपुरनृपगर्वभञ्जनाय पक्षिकुलचक्रवर्तिने नमः। वेदात्मस्वरूपाय पक्षिराजाय नमः। Today, Adi month, that is Ashada month, Swati Nakshatram. This is the Tirunakshatra of Periya Tiruvadi, Vinatasutudu, Pakshi Raja, Sri Garuda Bhagavan, who is always carrying and always ready to carry the Vaikuntapati, Lord Sriman Narayana. He is not merely a Vahana to God. He is a Nityasuri. He is embodiment of the Vedas, Veda Swarupi, Vedatma. Let us recite Garuda Dandakam, which is composed by Sri Nigamanta Mahadeshikan. Swami Desikan got Sakshatkaram of Lord Hayagriva and Garuda Bhagavan at Aushadagiri, Tiruvahindrapuram, which is near to Kadalur in Tamil Nadu. And he got the Hayagriva mantra and Garuda mantra from the Hayagriva and Garuda Bhagavan. This Garuda Dandakam is a unique stotram composed by Swami Desikan to help us to get rid of fear of poison. Its potency is beyond verbal presentation. Sriman Venkatanathāryah Kavitārkika Kesari Vedantacharya Varyo Me Sannidhattam Sadahriti. Garuda Dandakam. Namah Pannaganattaya Vaikunta Vasavartine Shruti Sindhu Sutodpada Mandaraya Garutmate. Namah Pannaganattaya Vaikunta Vasavardhine Shruti Sindhu Sutodpada Mandaraya Garutmate. Garudamakila Vedanidhadirudam Dvishatpīdanotkanṭita Kunta Vaikunta Pīdīkruta Skandamide Svanidagadi Prida Rudra Sukirtistana Bhoga Gadopaguda Spuratskanda Kaurada Vetavyata Vepamana Vijikvadipa Kalpa Vishparyamana Spatavatika Ratna Rotis Chadaradi Rajitam Kanti Kalloli Nirajitam. Jaya Garuda Supanna Darvi Karahara Devadi Bahara Harindivo Kashpadi Chiktadamboli Dara Kina Kalpa Kalpanta Vatu Lakalpo Dayanalpa Vira Idotya Chamatkara Daityari Jaitradvaja Roka Nirtaritotkarsha Sankarshanatman Garutman Marut Panchagadisha Satyadimurte Nakachis Samaste Namaste Punaste Namaha. नमयिदमजहस्पद्याय पद्याय निर्यादपक्षानिलास्पालनोद्वेलपादोति वीचि चपेटाहतागादपाताळबाङ्कार संकृत्तनागेन्द्र पीडाशृणि भावभास्वन्नहस्रेणये चण्डतुण्डाय नृत्यद्भुजङ्गब्रुवे वज्रिणेदं श्रया तुभ्यम् अध्यात्मविद्या विधेया विधेया भवत्तास्य मापादयेतादयेताश्च मे. मणुरनुगत पक्षिवक्त्रस्फुरस्तारकस्तावक चित्रभानु प्रियाशेखरस्त्राय दाम्नस्त्रिवर्गापवर्ग प्रसूति परव्योमदामन्वलद्वेषि दर्पज्वलत्वालकिल्य प्रतिष्णावतीर्णस्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिदेनुं जगन्मूलकन्दे मुकुन्दे महानन्ददोक्त्रिं दतीतामुताका महीना महीना महीनान्तका. षट्त्रिंशद्गणचरणो नरपरिपाटी नवीनकुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विकटयतु विपक्षवाहिनीव्यूहं विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चित. गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेशविपश्चित. गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः. कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. इति श्रीगरुडदण्डकं सम्पूर्णम्. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः.